Tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogto po, karing kay katamong kalugurang makiramdam ngayon, kay ni Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, maya pong kaugtuan kaya kongan. Tita, midweek na. Wow. At detang balita ng chinchin kuwata. Mipas no, hanggang nanomilyari. Makatula, makabagabag. Sabi ko, halila bright news, dark news layata. Ngayon panahon tamo, hanapin namong Jean, last week. Kailangan, intindihan tamo yung kay katamong GMRC. Puri na sabihin, mind our manners. Huling bala mo kayong makaparurot kay katamo, mawawala ng manners. Dan tao, hanapin Ita pa magsalita, what you say is what is in your mind kanita pin, inyang tuturo ko. Potangan timo, deng students, susulat la, detang wrong punctuation, wrong grammar, potang, miss, kaya mo makanyan. No, ako makanyan. Lousy writing or lousy language is an indicator of a lousy mind. So, nung kaya katamo, bastos language is an indicator of a bastos mind also. Yung laman, uning, it's beyond bastos tita Oo Yung naman nasabing upbringing Kaya ni, alata na respeto for anything. Although pipagkwentuan tamo waliwa naman ini talaga we cannot help malaring tamo mag-comment kining mga palyaring makanyan at bala mo manok na lang pamatenden tao makalungkot. True. Kay mo po reminder kay katamong Katoliko lalo na din kay katamong kalugurang makipagkwento kay katamo kining programa ngayon in Santa Iglesia, tataguyod ni respect for life. In biyena ning kalulu at biyena ning makwalta, panteya mo ita. Alang, one is not better than the other. Pangarasta mo king mata na ning Ginoo, nung nanu ka man, pante tamo. Tamo po kakalingwan ita at pangaditala rin ning maging biktima, dareng unsolved killings o rin dabalo na nung mga palyari. So, kaya po ini. Isto at masyado ng laganap. Kailangan misasan metong tamo keng pamanalangin at pamagtaguyod keng katutuan. Hay, makanyan man. Isundo tamo yung pipagkwentuan tamo, napon. Kasi, in question, lulub, more on liturgy neti tampo pa, more on makananing respeto, makananing kay katamong pamagpasalamat, king Diyos, para king Santa Iglesia, para king Santa Misa, para karening devotions, then kay katamong gagawan. Nano mo naman kay katamong protocol o nano yung decorum, maka nano yung dapat ruwa. Kung babalikan tada dapat ditang kay katamong GMRC na naman in front of the altar, inside the church. Okay, but nano dapat yung attitude, medyo balik-balikan tala rin. Wow. Tangpotang at yung kakilub kayong simbahan, aliwain decorum tamo, kisa po nga tsukataken metong restaurant o kung nga tsukataken bali. Proper seating kung nga tsukaten kung bali, buriming tasing bitis mo, king luklukan, okay mo tsuka mo king bali Right. Pero mo agaway ito, king simbahan, bilang kagalangan. Opo. Ay, Diyos mio. Arapin, isto mo nga kang bisita, dapat medyo mas mapino ka. Tuturo damo ita ka rin diyan nga tsukang bali, diyan kay sarili mong bali. Dengaliwa pa pin, anak kong katula, old school na rin in children, 3, 4, 5 years old. We have visitors, sana. I have to dress up. Diba? Kasi makapajama yamo ka, no? I have to dress up. O ita, tutukila pa kitang makanya na protocol. Malagad na laring makanya ngayon. Wah, imo ni daramdaman ita. Pero kantang manyang anak-anak ka to. Makanyan pin. Yes. At yung datang bisita, mamandilo na kayo, mamanibles na kayo, anak to. So, nano pa mo, nung ita mo yung migbisita, king balena ning kay katamo nga pong Ginoo. King balena ning Diyos. Kailangan mas prepared at
mas mapino tamo pa. Anyway, sundo tayo po rin kay katamong pipagkwentuhan na rin text nila po rin kay kayong pakibat, patitang question, tamo napon. Istong bayo kayo po simbatin kayong piadyan o ating kayong gagawan pa mo. How do you prepare yourselves? Text nila po, then kay kayong questions, kwento, comments, kareng numbers tamo. Opo ka rin po. Smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po ka rin Sun subscribers, 0923-231-4124. Ayan. Text nila po habang mag-break kami. Isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan.
Magbalik tamo po ngeni keniking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM hingke katamo Archdiocesan Radio Station. Greet tayo Bernadette, makiramdam niya on the road. Favorite song niya po ito. Kasi nanong ngeni tita, o ba't pepatigtig tayo po yung kanta nga ita? Piyesta ng San Lorenzo Ruiz. Ayan, San Libo man aking buhay. First saint na ng Pilipinas. At yan, very significant yan naman ang timongin eh. Dakal malilyaring patayan, pero ini nga manwa na San Lorenzo nga ini, San Libo man aking buhay, San Libo ring iaalay. Buri na sabihan, atin kabaldugan, ing pamamye naking kayang biye, ating kabaldugan, malyaring itapin, senseless, alang kwenta, malyaring makanyan. Sana, nung atin mamamate, it's for something. Ayan. Anyway, sundo tamo po yung kekatamong pipagkwentuan ngeni. Sano ini tita yung napon? Ing amanwan tamo, no tamo po mayari kasi? May wrap up ka to karit ang makananuya, mami, kapasalamatan king Ginoo. Makanano tamong mami, kapasalamatan king Ginoo. Istong antimo, sisimba tamo. Kasi atamo po napon, ing pamanyamba tamo. Istong Domingo, lalo na, most especially, yapin ining highest form of worship. Although itang everyday, we can hear mass, malyarita naman sisimba muna manaldoldo, pero sana, aintindyan taya, nung nanoy ining pamanyamba nga ini. Kung bakit ka ta sisimba. Kabuditang sisimba ka to, uling akaragulan ko ng sisimba aldoldo. Yes. Aliway ito. Atin dapat reason behind bakit sisimba ka. Klaro ya dapat ito. Ay, malilari ngayon yan kay katamo, lalo na istong antimo, din kay katamong anak. Again, tuturo tala wari mag-serve lamo king pisamban as lectors, as altar servers, as ushers, ning kay tuto magobrala yata mo, masipag la rin nga nakareni. Pero nung ela properly oriented, eda akwa itang love for the Eucharist. Kabud mo. Kabud lang mag-serve. Kabud lang mag-serve. Itang bala mo, it's just like serving your visitors food when they're in your home. Makanyan mo itang mindless. Kaya, SOP hada. Itang automatic. Itang galodo. Ay, dakal makanyan, malilyari. So, the burden, at suya kay katamong mas matwa, ang pang mas makibalo, king nung nanoy kay katamong pamanyang bangay ni, tuturume, mumunan dili, ing pamanyang bata mo, ing Sunday Mass or Daily Mass, amo kabud solidarity ni, kasi, ay, nagkayara, ay, bisa kong simba, kasi, oy ni ing oras para kayabe king kakong community. Isto naman ita wari tita. Good naman, that's a good reason. O neng, aliwa ita ing primary reason. At sasabihan tamo, in primary reason, yapin itang pamanyamba king kay katamong apong Ginoo. King Diyos, ing pamamunta tamo king pisamban. Yes, atin yang abe community spirit or community life. Pero ita love for the Eucharist, yung mumuna tamong pansinan. Ang pwedeng sacrifice. The Mass is a sacrifice. Tamo naman kakalingwan ita, wari tita. Malino yung malino ita dapat. Maminsan itang sacrifice eda reconcile itang, kasi yung baludo, mig-sakripisyo yung Ginong Jesus, minsan mo itang putang kaya sabihan mo kay misa sacrifice siya naman ito. Eta magkasakit lang ayon dyan itang sacrifice sa tutuloy tamo king misa yapin itang kunaning milyari kanto. Aliwa itang patuloy tayang papako Jesus ali makanyan nito. No. Kahit ang, kumbaga halimbawa, ikaw, birthday ko, making it present, bala mo, kung andyang 40 anyos na ka, o 50 anyos na ka, pero yung regalo ko kaya ka, tsupon niya pa mo rin ng ponggatas,
ampong lampin. Bala mo itang gagawan kay anyang may bait ka. Makanya niya, making it present. Commemoration na do. Ang buring sabihan na talagang may bait kang pasibayo o may pakuyang pasibayo Ginoong Jesus ali. It is making it present. Bala mo atyu ka ketang Calvary na atyu ka ketang lugar kung no karya may paku, kung kapila niya may paku, makanya niya datang. Itang aman wan tam, it's a sacrifice. Sasagiwan tamo. Sasagiwan tayo. Yan. Ita yung kailangan tamong tandanan kasi itapin atamong makanyan. Potang pamarilanda na katamo. Yan nara na nung aldoldo papako yan pa si bayo. Wow. Ali po makanyan nito. Potang sasagiwan tamo yung bari na sabihan bata mo kalingwan. Base niya kasi kitang experience damo naman deren Hudyo Opo. na itang at the time na sinalba na ni nga pong ginuing den Hudyo karen pang alipin daking Egypt nilabas laketang The Passover. Red Sea Yes. Ketang Red Sea yapin nga usandang Passover. So every year sa celebrate ditang Passover anting mong that day sa sariwanda Yes. na pati itang naning penganda kanta tutukyan dito. Opo. Nano mo ing dadalanda ito mo ing tutukyan diyanon as if tara munta ka tayo lumipat ka tang Red Sea pero actually anniversary niya mo. Yes. At ngayon, gagawan da pa mo rin yan, tita. Hanggang yan So gagawan it's the same. Jesus, actually, during the Feast of the Passover, taing kayang sasagiwan. Wow. Taing commemoration na, wari. Itang Passover bread, manwan tamo. Yapin ita. Yung meging kay katamong the body and the body of Christ. So, in the same way, Kristo, sasagiwan na itang milyari niyang Old Testament. Itamo mo naman, sasagiwan tamo, nung naning milyari, kening karelang The Last Supper, o kening gewa ng Jesus. Lalo na sinabi na, do this in memory of me. Wow. O, nanong po rin nasabihan, huy, pasibaywan niyo ito. Eyo kakalingwan. Eyam ko kalingwan. Peka panabilin ta. Kumbaga, gawan niya, itang gewa na kanta. Opo. Wow. Pero na buring sabihan, magpapako kayo, alin mo rin. No. Hey, ante mo itamo, nung balikan tayo tang example yung tita, birthday. Wari, atin, lalo na ka rin old families, nung atatandaan do pa rin ang ninunudan, kaya pag-celebrate, itang may tela 1800s, pero uling mabye keng memory da. Atin lang record, Atin na records. Kaya ba't lalo na siguro nung ining lolo da ngay ni tindanan de, uling very significant ya. O kaya, kami, ako kukwento ko, lolo ko, mete yan, bayo ko may bait. Pero ing memory na mabye, antike mong akayabe, uling po tang kukwento de di lola, deng mami, di dara, makanyan. So, isto mag-birthday ay lolo ko, although 1971 yata, may 10 Pag-birthday niya pa hanggang ngayon Kaya kung minsan mo, ating pansit. Ito ating pansit. Birthday ng kaya. Niloy ta. Bangka nita kumabayab, Awagan ta True. Maka na nung kumababye, may 10 Metening eternal life. Makabanebi. So ining gagawan tamong mismo ating kumbalong family talolo damete 1860s yata nung makanano uling found yang kikilalanan dang founder na nining kung no karil siguro itang baleda yapang pepagawakan to manyan kay bat istong pag-celebrate day yes tita itang makanyan pag-celebrate day itang favorite food da pa yang luluto da o nanong house na nito. Itong bala mo, umpisan, bayaran makanyan. Kailangan atin detang atin certain bread, orderan da pa, makanano, bebake dala pa, atin keso makanyan. Itong fried rice, makanyan kanong, ako, heritage food no rin. Yapin. So, in the same way, itamo mo naman, bala mo makanyan ingagawan tamo. Pero of course, it's much more than that. Much deeper, hanapin. Yes. Migit pang malalam kanita uling ingke katamong commemoration ing gaganakan tamo yapin ining sacrifice na ning kay katamong Ginoo ating sacrifice ay ni aliya mababong sacrifice ha aliya
Kasi, potang ngeni, magsakripisyo ka. Buri na sabihin, ay nakamag-siesta, atin tamong gawan ngeni. O, itang bala mo. O kaya, istong madeldo. O, kapamamangan chocolate, sacrifice. Ay, aliya po makanyan kababo. Makanyan ka simpleng sacrifice. Ninggewa, nining kay katamong ginu para kay katamo. Wow, kasi ito, biye na mismo. Yes. Life na. Ampong emo itang balamig yeni atin ng usong baril baril pepa baril kamo yari na metong mong minuto ali talagang denasa na yung kasakitan linasaya. Wow. Oh my Lord, hanapin. Oh my Lord, you are my Lord. Itang makanyan akalalam a sakripisyo dapat naman talaga gaganakan tayo. O wari every year, itang pangamatay ng Jose Rizal, gaganakan tayo sa our national hero. Wow. O Mo ito temporal. Mo ito, ang gaya natin yung bante, poto tumakas yun. Oh. Poto mabating yun. Correct. Atin yung military Magbugwad honor. siya, No? Kaya mo ito. Kaya kata naman, aliwaya, aliaya military honor, ating katang kakabitalam, ketang kahit lele nining tabernakulum. Actually, dapat atin niya naman gwardya. Pero in gwardya ngayon ni, halalang baril. Itamo dapat. Itamo magmalasakit, magbante. So, ining makanyan respeto, makanyan na pamaggalang, kailangan bibiyata mo. Ingagawan tamo po ngayon Aldo ngayon kaya ni Kwentuhang Katoliko. Tambala mo, kukompare tamo ni istong kareng secular o kareng pag-aldoldo at mo pen birthday ng lolo, birthday ng lola, atsuna banwa, gaganakan tala. Nanuya pa kaya ining kay katamong kailangan mas lalo tayang ganakan at mas lalo tayang dinan respeto tita wari. Wapen. At anti mo itang example tamo mo naman nandin. Ating kamong bisita kailangan meng estiman. O istong ika naman ng mamisita kailangan mapino ka kilos, of course. O, mas lalo na, nung ika mismo, pupunta kayong balena ng Ginu, ikang mamisita. O harapin, wari, nung munta ka kang mayor, kailangan properly dressed ka, at saka masalese ka pamanyalita. Emo yan munta kay NBI, kumuha kang NBI clearance, loan kung milub kang maka-shorts. Oh. Kang milub. Masabat ka kentang security guard. NBI pa yan. mo yan. Kaya. Nung mamisita ka mo kang governor, mas lalo naman sigurong dapat mas maayos ka piblas, mas maayos ka malinis. Patas ng patas. Munta ka mo kang meto nga cabinet secretary of education, secretary of finance. So, nung nanuman, syempre, mo kanita, maragulan tao yan, o mata sa katungkulan, kailangan naman, nakuman malyaring lungog ka rin, maka-shorts, o kaya, detampaldang flouncy. Putang kailong walitang buri mong akasay, makabarong yan Ay, underdressed na ka man, makarine ka. O, nung puntalan may presidente. All the more, arud, nung ninupa mo yung dalanan mo kanita, tinya security, at tinya nung nano, siguro, tutunan yan. Uling tita, medyo milub na ako ketang bandang kusina na ng Malacanang dito. Then, pa mong mag-serve ka rin, piblas da na, long sleeve lang. Long sleeve, ang popang properly attired. Istong ika, nung nano-nano yung panyulod mo, miras ka rin, then mismong waitress, lawenda ka babot lala. Mas balo na pa kay anong nano yung protocol. Tsaka kamiras kitang pupuntalan mo. Yes, lalo kang miras. Correct. Ang gana nakakarinting kusina. Era nakapaluwalan. Ngayon nano pa kaya nung impupunta lang tamo yung Diyos amemye biye kay katamo wapen malyari yung pagkalungkutan tamo na na aintindihan din naliwang pupunta kang simbahan na dapat galangan de uling balene na yung nga pong ginuyan. Yes. Balado balado muntala king mall maminsan o kaya king beach ne. Diyos mio, malyaring makanyan. So, nung babalikan tala rin, kay katamong proper decorum, mo munang kailangan tamong ipasyas.
Well, when we say pa siya, eta naman malaring makipate. Nung anti mo, altar servers tamo, o ushers, or collectors, basta't mag-serve tamo kayong pisamban, siguro, masanting, itamong pamo yung example. Primary example. Naning proper decorum. So, eta mo mag-shorts, eta mo mag-sleeveless, itang you attract too much attention, makanyan. O atin naman meto nga na, makaba naman susulod ko, ana. Ot era ko pepaluban, ana. Atin kasing meto nga pisamban. Talagang kakayan dala rin yung piblas. Itang very, very conscious ya. Epo kenito. Haliking cathedral ito. Atin kaya na, mag-serve ya kanta as a lector. Anyang sinitami yan, dapat ikaba nitang palda na. Nilubyo din tang yan, tanang makabaya palda. Itang palda na, gaya ketang half ni, ay ketang kaya na calf. Ne? Tud, kapit na nining tud na mga takap. Ngayon niya niluklok ya, ang gayang ingislit na, ang gaya ketang kapit na ni. Ayan, kaya yan nga manuan ko. Matulay. Ini na mga manuan ko, tita, makabaya, pinsan ang susulod. Hala naman slit. Ang problema, hapit na hapit. Tight fitting. O diyan naman. Yan naman eh. Naka-shape yun eh. Sus Mario, sepa. Subukan tamo kayang na ano yung panyulod tamo, laweng ko nung. Anti mo ito, King United Nations or King England, bayo ka makikit King Reina o nung naman Prime Minister. Ingatay mo, lalawendo. Eka, basta nung nano-nano na mo panyulod. Isto makikitla kay Santo Papa, wari. Kanita very strict pa. Dapat maka-black, lareng babae, ang pong maka-veil la ka, no? Yan yung alina eh. Pero, magkamali kang munta ka rin na sleeveless, ang po, kaya maka-miniskirt. Dinanda kang balabal. Yes. So, initaw ya pa mo yung pakikitan mo. Oo, makarine man balabal da kang mga niya, no? Ay, ken San Pio, Padre Pio, ken kay, libis. Ating ketang luwal. Talagang kaila, shawls la. At yung, kung kakininwa, ating tagal kaya ka, di na ka. Pulayan na, tagalana ka. Tagalana ka. Yan, ining makanya na pisasabihan, huling selan-selan ka. Wow. Just reminding you, at saka teaching you, tuturuda na ka mo, ampong, paga na ka ka, na yung pamamiyay galang, kingapong ginong. Yes, that's true. So, ining gagawan tamong pipagkwentuan tamo, nung rin proper decorum, hagyang sabihan ta namang makulit tamo. Kailangan pasibaywan. Kasi, kay, cathedral mismo, ito sisimba ko. Kingarap, okay la pa decorum Aro, tumiras ka king gulot. At inang paka jersey, at inang maka shorts. Aro, ako makanyan. Di nubla kayong pisamba nila prepared. Kay ba't kayo naman, pangaras kayong consecration. Di nga liwa, ating kong kasiping. Misiklod, kasi lang niler. Okay mo ito, nung talagang, kasi mali ko then tudda, erag yung siklod lang niler. Ning problema, manatiling makatalakad. Luluklok la. So, ita kailangan paga na ka mo naman. So, nung eko po misiklod, eko po luluklok. Wow. Kaya mo naman ita. Proper paggalang mo naman. Simap ngayon ni alata na, kanita ren mong hari, makanyan. Eka pala malyaring mas matas karela. Wow, so, dino kuya, dapat ikaw. Duko ka naman. Kung pwede mo, naduko talagang siglod ka kanto. Yes. Wow. So, map na mo ngayon, kareng tao, wala na siguro makanya na decorum. Wow. Pero yan. Akit nito kingkay, Mulan. Mulan, yes. Pelikulang Mulan, Ang pondakingan ay. Wow, Yul Brynner. Potang dino kuyang mga niyan, ila siglod la. Pero kung let's say makatigdoya yung hari, ila dukulo. Wow. Nano, hariya pa mo yan. Makanano pa kaya nung yung kaharap mo yung ginu. So, dapat conscious tamo mo naman. Kaya damdaman ko, ay, old-fashioned na yan. Na makanyan ngeni. Inaliwada po, ugali da rin tao, menaliwa po den tao, ginuhaya po manaliwa. Yes. Respeto tamo po kaya, dapat kay pamurin. Ibiya tayo pamurin nung naning karampatan. Nung lawen tayong Old Testament, span of how many centuries ito, menaliwa,
ing kagalangan king kay katamong Ginoo. O 2 centuries after, palagi ko pamurin dapat manaliwa. Siyempre, dakal na may nalili. Again, then gayak da rin pisang banta mo, may naliwa nung bagya. Pero itang proper respect, o itang kailangan tamong i-maintain. I-maintain ito. Nung ngeni, eta nasisiklod ka rin pengari tamo. Kiss na mo. No preference data, sige. Mag-kiss. Kasi can abroad kiss kasi eh. Mhm. Kaya kiss na yung uso yun eh. No. Aliwa pa mo rin siklod. Benanak true. tuturo nila pa eh. Potang king bale, mikit kayo kagising na o kaya kauli na kiss. Pero kung iba siya simbahan, siklod siya. Mhm. Potang sinimbala, siklod la ka after the mass. Maintain data. Yes. Nung kay katamo tita, itapin nga manuan ko. Nung deng tao, may naniwano habits, may naniwano ugali, ingino naman dugo. Yun naman pabor ng miyali lang tamo. Kasi, ningkay, ita lack of respect. Sabihin mo, ay, iti na ako man, naman may naliwa yung paggalang ko king Ginoo. Kumupin mag-genuflect. Kung makananong murugong papakit, nung makananong kagalangan mo. Yan. So, kaya we have to be very, very, very Kasi andyan ken New Testament, ihing impamamigalan, ken Revelations eh. Kaya eh, itang siglod ka, pero kaya yung buntok mo, tumudya king kaya, gabon eh. Mhm. Makanyan niya. That's Nan true. kasing house kanta. Profound bow. Itang siglod siya, pero kaya magbaw ya, tumudya yung nuuna. Full bow? Full- Akalinguan kitang kaya na, itang house na kanta. Ibaw na yung sarili na, natumudya itang yata. kanwana kitang gabon. Ay, research tayo yan, tita. Malaming Open. ing profound bow yata, itang makabend ka waist. Waist. In profound bow, magbow ko hanggang itang magbend, itang waist. Mhm. Bala makanya niya pinata ito. So, sige, painto ng talarening different postures. Mali mo, aruring makiramdam kay katamo. Yelelek, bal nung makiramdam yang ini, lawenta mo, nung agyo na mag-profound bow. Uling EMDC ya po yan eh. Agyo na pa yun. Lawenta mo, nung agyo na mag-profound bow. Kaya yan. Kaya ba't iturune ka rin, aliwa mo naman. Ayan. So, karen listeners, tamo po. Text nila rin kay kayong questions or comments or dening aliwa kung atanggap. Comment lang, sasabihan na mo, tutupin ka no. Deng aliwang sisimba o kaya raklanda rin sisimbang yan da nabalo yung proper decorum. Sana ka no, o ining suggestion. Pota pong magbalik la rin kay katamong pari ba't ka ring retreat. Sabihan miya po karela. Ining suggestion, tita, sana ka no, deng pari, paga nakada naman yan every now and then. Kasi, kakalingwan da na naman ka no, anti mo, sinabi da, how many years ago, tiro dala, oneng every year, atin miraragdag. Atin ba yung anak, atin ba yung parishioners, so kailangan mariremind la ka no. Yapin po yung nga manuan tamo ka rin, parents, ikata po imumunang katikista da rin anak. Mhm. So kung nano po yung abalo ta ka rin, pari, turo tala po ka rin ang anak tam. Kasi yung pari, gustong ulit-ulit siya, kakulit na da. Kakakulitan la po rin haliwa. Sinabi na ni nga mong ita kanita. Wapay Kasi na baywanan ni na naman. Mm-mm. Pero in a way, agree ko mo naman. Siguro naman, naman masyadong makulit ti among nung anti mo. Let's say, twice a year. Tsaka, aliwa itang kulit, dik-dik akulit. Itang, every now and then natin paganaka. Deng aliwa, mas creative lang, gawan da. Atin ng posters. Itang may aliwa lang posters every year. So, istong hikit niya, uy, bayo na naman. Makanya, atin metong parokyang makanya na strategy. And that takes very creative people. Itang always something new. Wapen. Okay, but same message. Well, that can be done later siguro. Pero in the meantime, ayan, din kay katamong pengari, ila pa mo sanin taga-remind ka rin kay katamong kayanakan. At din pengari naman, every now and then, mag-review tamo kay nikikwentuhang Katoliko. Yan. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call
the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Magbalik tamo po ngayon ni Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station at sundo tala rin yung pipagkwentuan nandin itang sacrifice anya in proper decorum. Syempre tita nung anti mo makanya niya kabayat ting sakrifisyong gewa na ning Ginoo para kay katamo dapat karampatan mo naman ning kay katamong pamanyamba ang pamang galang. Ay, oo naman. Give it the proper respect wari. Kasi, at tatandaan nyo po, akaling ako na nano yung event ini, basta't atin metong ayanak, alay sinabi kang biyata mo, pen, itang regular anak, pakakalulu. Pero, wari, them Boy Scouts, nga tatandanan ko Atin yung save, ini nga na kay ni, yung mete. ay, tangkang Bulacan yan. Ata. So, ini nga na kay ni, before he did this heroic deed, si kaso, wala yung kwenta ni. Keng matad ning publiko. Pero uling makanyan inggewa ng sakripisyo. Anyang mate, wari, hanggang ini, tambala, matatangalan din ang timong hero. Akit may atin yang kay Kare Museum. Meto yung karetang mababanggit. Yes. So, in the same way, ini, anak ya secular, pisasabihan ni. Tao ya. O mga ya pa kayaing Diyos. So, itang karampatan, tamo kakalingwan. So, lalo na po tang komunyon. Yes, kasi, ayan yan. Communion naman. Kuminsan, detang pangaintindi, itang wrong concept da rin tao na basta po tang sinimba ka dapat magkomunyon ko. Tanggapan kayong katawan ng Ginoong Jesus. Pero yung edaan din dyan, may dapat tatanggapan yung katawan ng Jesus kung nakaman mig komunyon at ating kang balong, ating kang mortal sin, ating kang kasalanan na maragulga. Kaya yan, metong yung pamagbastos king katawan ng Ginoong Jesus ito. At yun man king kaya king Korinto,
Corinthians. Corinthian. First mumunang libro na ng Corinto. Basantene. Sige po. In-explain ng St. Paul yan eh. Inya na, nung mamangan niyo, inmeto nga taong, karapat dapat king tinapi na ning Ginoo o miminum king kopa na. May kakasalaya laban king katawan na at daya ning Ginoo. Kailangan ng suryan ng balang metong ing sarili na, bayo mangan king tinapi at minum king kopa. Uling nung ina aintindihan ing kabaldugan na ning katawan na ning Ginoo, nang mamangan niya king tinapi at nang miminum niya king kopa, at tula ning sarili na, nang mamangan niya at miminum. Pabori na sabihan, papahamak na yung sarili mo. Ayan. O, Antiya mong mengan mas laso. maragul yung kasalanan, dagdag pakitang mortal sin na gewa mo. That's true. Magdobli yan. Kahit bala mo, kumbaga, in other words, bala mo you're bringing curse sana. Didinan may pang dagdag problema yung sarili mo. Wait, tapin po, bala mo mengan kalason, kayong gewa mo. Oo. Kasi, imbis na makakayap-yake ka. Wow. Imbes na makakayap yan, daragdagan na pa yung problema mo. Kaya po tapong ating katang balong ating katang kasalanan na mortal na dapat tang ikumpisal. Magkumpisal ta na po. Kumpisal tayo pa po. Bayo ka ta po magkyabe kayong komunyon po tang sisimba tam. Pero yan ang puburing sabihan, kata dapat simba. Pwede ka ta pong simba, pero makapabawal po itang magkomunyon kata hanggang kata pa po may kapag kumpisal. Yan niya po ito. Yan. Yan kung let's say, ala pong maka-schedule na kumpisal kaya kayo, pwede pupunta lang niya mong pa-schedule ko po na magkumpisal kayo. Atin naman pong, kung alaya pong gagawa niya mong, atin naman po, pwede yan tanggapan na kang tambing magkumpisal eh. Pero kayong katedral, atin kaya pong monthly schedule ken, every first Thursday po, 5:30 in the afternoon. Yan. Ito po, pwede ko pong makyabe. Tita, Kaya po, siguro kailangan tayong i-mention, ba't na yung sabihin tamo ngayon ni, istong kailangan tamong dapat malinis bayo yung communion na tamo. Kasi, nano po itang rule ay ito. Uling dapat ing stipulated o yung sasabihin na dapat kanu, istong makinabang tamo, we must be, atin lang naman state of grace. State of grace, Nanong buri na pong sabihin state of grace. Yapin po itang ala ka dapat kasalanan mortal lada. Ayan. Yan kung syempre po ito naman ala ko itang ating katang kasalanan Pero ito po nga usan tamong venial sins. Basta ko po malilate yan misa, ating kata po nga usan dang confiture itang pangadiya po ito Pagkakay sabihan na magkumpisal ko king Diyos, makanya niya po ito. Karin po, malilinis na po itang venial sins tamo. Dito pong mga lating kasalanan, pero gustong katambak naman po din mga lating kasalanan tamo. Balaan po tagyawat yakin lupa yan Sapak na po, kumpisal tala naman po rin. Pero kung pametong-metong mo po, okay mo po ito. Makuwaya pong malinis kitang kapanisian po, kitang parting kapanisian kitang misa. Ang pong potang makasiglod tapo, bayo ka tapo magkomunyon. Pangadyan tayo po itang act of contrition. Ito po, malinis tayo po itang venial sin tamo, itang mga lating kasalanan. Pero po karetang mga ragula kasalanan, talaga po kailangan tayo pa po magkumpisal. Kailangan ma-absorb la pa po rin ang kasalanan tamo. That's true. So, ining pa mangumpisalay niya, piningaman wan tamong pamaglinis, bayo tamo, nung venial sins atamo retang mga lati. Mortal sins, detang makamate. Diniscuss tala rin detang 7 capital sins, aman wanda. Siguro, bukas. Po makamate na may kapate ko puntawan Halipo. Makapate buking kaladwa tamo. Makamate ka rin ke katamong sariling kaladwa. So, kaila rin, natin tamo listahan naman at balikan tala siguro pahapyaw o pasadang bagyang-bagya bukas kasi ngini oras na. Then kay katamong greet, tita, atin kayo pong i-greet din kay katamong listeners, king palengke.
karetang anak. Ayan. Mag-text. Our Lady of the Assumption. Choir. Den kay katamon Olak. darlings. Den olak. Ayan. Gigrit tala rin. Map na mo, era ako tinext ngayon niya. Siguro chulak yung klase. Pero, kaila rin. Masugid lang makiramdam. Lalo na, istong replay ka, no? Istong bengi. Kay ba't dening kay katamong makiramdam? Kening jeepney terminal. Siping tamo kay Kuyugan Terminal. Siping tala mo rin. Daramdaman ko lang, makiramdam la naman. Kaila rin. Then ken San Matias ne. Yes, the listeners tamo. Denking palengke mo naman. Daramdaman ko lang makiramdam. Lalo na ditang palub tamo ating beauty parlor, ating magtindang pinggan, ang pong kasangkapan, magtindang gamit bale, ang pong malan. Daramdaman tala naman din. Yan. Kumusta po at salamat kayong pamakiramdam ngayon ng Aldo. Ariyan tayo po yung episode tamo, kening panalangin. King lagyo ning igba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igba. Miras na naman po ing oras din kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalugmong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan. At siyo karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karing ngening. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, imaya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Yapagmingan kekay ti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning igba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon ng Aldo ngay ni. Ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo